For today's video mga badi, so karon nga tayo mga badi kay moadto day mi og bukid mga badi, magpabukid ang mga taga-bukid. Og pagabot na mo diri sa bukid mga badi, grabe pagkaduloma sa panahon. Dulom pa si mong bugan mga badi. Joke ra bitaw na mga badi. Oy. Og isa di mga badi kay gabaklay dit ani mga badi kay asa gro tani patubang, ura matanig libud suroy. Og pagabot na mga badi kay ningana dibit sa pison, unsay pito na loader. Oh, wa man na sa tuwa mga badi. Syempre ninglantaw ta diha. Oh, kay itambak mong guna badi, tambakan tong grahe nga himuon mga badi. Di na to ang grahe mga badi, wala ba tay sakyanan. Dira na itambak mga badi na kana. Dira na itambak mga badi kana nga yuta nga gikalkal dira. Ang nakanindot gud diri sa bukid mga badi, grabe ka fresh sa hangin, grabe kanindot sa hangin, grabe murag nga makayong ka nga wa naman dakoy utang pero dako pa biya di ay. Og sa di mga badi ni dagam ni kay grabe kaulanon mga guna mga badi. Oy, grabe hadok ta mabasa kay kandingon biya ta mga badi. Og pag-abot na mo dira sa barracks mga badi kay gaulan naman jud mo to nga nakahuna-huna tag init og tubig kay mga pitah. Og mo din namong kape mga badi, native pertine siya kalami kapiyon mga badi, mo nay uso sa bukid mga badi, mo nay kape na mo dito sa mua. Og kuha na ta sa baso kay magtimpla ta og kape. Grabe nito siya kang kape mga balay kay grabe makapakusgan. Pag inom mo to diya, ning inom na. Pwede pa kapita. Parte kong video lang, salamat sa paglato. Thank you for watching.